جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله وأنصار رسول الله المهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح المهاجرين محمد بن عيسى، ثم إلى رئيس الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وسلم وفراحم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد حسين الرشي ووالدينا ووالد أمواتنا وأموات أموات المسلمين أجمعين. لحضرة النبي الفاتحة. الرحمن الرحيم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب وصاله يقظة ومنام صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داعٍ يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد السقى والوفاة خلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
واجمع من شر ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن الحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله بمعتمدي فبدنياي يا رسول الله
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة، وأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وترزقت العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كرسي الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. الله عليه جرب بوجوده ثقلا، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من زوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد تعالى بحبيب علم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قل ترقى في الحسن على مقام، وتلاها في مجده وتعالى. لا حزن العيون، لا حزن العيون فيما جزلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. الله عليه وهو من فوق علم ما قدرته رفعته في شؤونه وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجلال. صلى الله عليه انتشر منهم في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلقي نور.
صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. نور المصطفى نور المصطفى
وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، وكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواد الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتسر بها نور صل عليه، صلاة يتسر بها نور صل عليه، صلاة يتسر بها نور صل عليه، وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حسبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه، وتبينوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسير. اللهم صل وسلم صرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة بالسلام المبين للنقطة التعيين يا غرامي، صلاة بالسلام المبين للنقطة التعيين يا غرامي، صلاة بالسلام المبين للنقطة التعيين يا غرامي،
على نبينا من
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج صلى الله عليه. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفاسح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. وضر الله في الوجود ماجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حين قرب ونعطي هذا الحبيب أولد السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المبرور صلى الله عليه. حاضرا بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعن لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. أشرق الكون بابتهاجا
ولقد انتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، أولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، أوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا فلا يكن ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم، إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة.
وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سنة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأنبياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السوى بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، حكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك أعنة أقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خير العباد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونفعنا به وبعلومه الدارين آمين. Sama-sama kita menatap niat dalam bahasa. Kita menuntut ilmu karena mudah-mudahan dapat ilmu manfaat dan karena disuruh oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sambungan minggu yang kedahulu lah. Ini masuk ke masih di penyakit hati, maksiat hati. Semalam masuk masalah di kibir, takabur, sombong, orang yang sombong. Wal mutakabbiru walladzi in wa'ida anifa aw wa'adha anifa. Ciri orang takabur itu nanti apa barang? Ciri orang yang sombong itu nanti apa? Orang yang sombong ataupun yang mutakabir itu apabila inya ditegur oleh orang lain, inya sangit.
Bila inya ditagur atas kesalahannya, salah, padahal sidin itu salah, merasa aja salah, ditagur orang dengan lemah lembut, sidin maaf, sangit. Kebalikannya, apabila inya menegur orang, menasihati orang, tapi orangnya itu melawan kada mau menuruti, inya sangit juga. Seorang mutakabbir, salah satu cirinya inya kada mau hendak ditagur, tapi hendak menagur ini orang itu harus hendak lawan tagurannya. Jadi sidin ini cirinya kada mau disuruh, tapi hendak menyuruh. Tapi bila sidin menyuruh harus apa yang disuruh sidin. Itu salah satu ciri orang yang sombong. Ujar ulun kada, ujar di kitab. Jadi jangan menyalah ulun lah, karena menimbang-nimbang ke diri kita masing-masing. Seorang gitu nah, gawat guru ini jangan. Ini ulun membacakan aja. Bagus orang yang merasa tersinggung dengan diri sendiri daripada merasa menyinggung akan kawan. Ini ada kadang merasa tersinggung, sebaik terus di dalam diri nih, nang disinggungkan kawan sebelah kanan, kawan sebelah kiri, nang di muka, nang di belakang. Bila dibacakan, oh ini kawan nang anah di sisi sifat ini, oh ini kawan nang bena di sisi sifat. Jangan. Ulun berulang-ulang kali kita bila belajar masalah maksiat hati, jangan hendak mengukur kawan, jangan hendak mengukur orang lain, tapi bahasanya itu muhasabatun nafsi, ukur diri kita masing-masing. Ulun mengukur apa yang ada di dalam hati ulun, ulun pian mengukur hati pian masing-masing. Masih adakah penyakit yang pada baik di dalam hati? Masih suburkah penyakit yang pada baik di dalam hati? Itu ukurannya. Jangan hendak mengukur kawan. Kalaupun pian melihat dengan mata zahir pian kawan ini berulah maksiat, ini kan ada tata cara trik. Sekira pian jangan suudzon, sekira hati pian jangan suudzon lawan kawan, karena ada di bagian belakang. Jadi salah satu ciri orang mutakabbir itu apabila inya ditagur sidin sangit lawan benci muar. Bila ditagur itu, apabila inya menagur, inya pokoknya harus diumpati. Bila kada diumpati sidin sangit. Itu ciri banyak lah, kira-kira ada banyak kira-kira, tapi di diri kita tadilah di diri kita. Kalaupun dia melihat sifat ini ada di kawan ataupun sifatnya ada di orang lain, jangan hendak menghinakan orang-orang. Paling nyaman benar jauh semalam ketika melihat aib orang, berdoa kita mudah-mudahan diangkat kesalahannya itu dari orang tadi itu. Jangan hendak menghinakan orang-orang, tapi berdoa mudah-mudahan sidin Allah sadarkan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Itu aja doa terus. Jangan doa nang model menyumpah-nyumpah itu, jangan. Doa nang baik kerja. Dan demikianlah adanya, dan barang siapa melihat akan dirinya itu mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala, dan jika daripada binatang sekalipun. Ini ngeri benar. Ujar sidin, apabila kita ini merasa mulia, kada mesti bermulia lawan manusia. Yang lebih mulia merasa mulia daripada binatang aja itu sudah dimasukkan dalam takabbur. Kenapa? Samalah sejarah terkisah. Iblis itu merendahkan Nabi Adam karena tingkatnya di bawah, penciptaannya di bawah tanah aja, api yang paling iya aja itu aja perkaranya. Jadi dianukan sidin di sini. Seandainya pian merasa mulia dengan manusia itu wajar. Pian merasa keharapnya daripada yang lain, pian merasa pa'alimnya pada yang lain, kita merasa pendugihnya pada yang lain, itu masih wajar lawan manusia. Tapi jar sidin sampai ke binatang, jangan pian merasa harap pada binatang.
Itu maksudnya, itu mahalusi lagi, mahalusi. Artinya kenapa sampai ke binatang pun pian jangan merasa harap, jangan pian merasanya gitu. Karena bila memandang lawan binatangnya, harap pian. Kenapa? Kita diolah oleh Allah lawan kelebihan akal, ada akal. Sempurna Allah menciptakan manusia. Binatang ada dari akal. Jadi kekurangan binatang di akal. Bila memandang binatangnya, kita pasti harap pada binatang. Tapi bila memandang siapa yang maulah binatangnya, karena kalau lagi berharap, ini gitu aja. Bila memandang masih memandang lihat ada hadapan pian, harap kepang kita sudah. Tapi bila dipandang bukan ada pian lagi, ada orang lagi, tapi siapa yang menciptakan semua makhluk, insya Allah hati pian damai. Insya Allah kalau ada namanya takabur. Tapi masalahnya kita hidup ini jarang kau mengingat angka itu, jarang kau mengingat bombanya ingat sejam, kadang ingatnya 23 jam, ingat setengah hari, kadang ingatnya 2 hari. Itu bang manusia supaya ingat terus. Apa ia fungsinya belajar, memiliki ulang pelajaran yang sudah kita tahu bahari terbulik ulang pada bapak ingat ulang pelajaran agama itu biar nangka itu aja sebenarnya yang dibelikin itu aja. Tapi karena kerancakan dibuliki ingat ulang pelajaran bahari itu. Kada ada bertambah-tambah maksudnya ilmu itu palingan penjelasannya jenang beda-beda. Ada yang lebih mensyarahkan, lebih luas penjabarannya, ada yang sekedarnya aja menjabarkan, tergantung masing-masing nang menjelaskan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka itu. Jadi kadarnya yang paling mulia di sisi Allah, yang dipandang oleh Allah adalah orang yang takwa. Orang yang takwa itu apa? Takwa itu lahirnya bagus, batinnya bagus. Kalau sekadar bungkusan zahirnya itu bagus, batinnya kada bagus, kada termasuk golongan takwa. Ini ada orang yang mahir membungkus luar dengan bagus benar bungkusannya. Karena bungkusan luarnya kalau kita tukar, kalau kita ulah, pian hendak jadi orang yang kelihatan bungas benar, nukar baju yang bagus, yang larang, nukar yang apa segala nama pembersih muka kesalahan aja pian tiap minggu sampai setengah bulan, sebulan kincelong ini zahirnya kawat diulah sekira bagus penampilan kau dilihat, tapi nang ngalih benar itu nang di dalam ngalih benar karena mengkincelongkan nang di dalam ini kada gampang, kada setumat lawas menghilangkan penyakit nang maulah semua gawian zahir itu hilang kadarnya. Jadi gawian nang di luar ini nang maul hasil itu yang di dalam hati. Apabila hati kita ikhlas bagawian atau apabila hati kita lillahi ta'ala berbuat apapun, insyaallah semua gawian yang ganalkah nang kelihatannya sepelekah itu ada kadarnya di sisi Allah, dipandang oleh Allah. Tapi kalau misalnya di dalamnya sudah kada baik, itu pengalihkan nang di luar itu percuma. Akhirnya disitulah orang mengatakan percuma bebuan wian sembahyang yang kang ruat amun nang di dalam kada bujur, itu pahamannya nanti. Tapi jangan jua pian menunggu bujur dulu di dalam, hanya pian ba'amaliyah luar, itu tersalah. Latihlah nang di dalam dengan pian rajin amaliyah luar. Amaliyah luar itu datangnya terbitnya itu dari amaliyah batin. Apabila pian hendak ma'asah batin, itu salah satunya yaitu dengan amaliyah luar, syariat luar, itu salah satunya untuk ma'asah batin. Dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, di situ Jersidin ada beberapa cara supaya hati kita ini
ada beberapa usaha supaya hati kita ini terlepas dari penyakit-penyakit yang ada baik. Salah satunya banyak kita tadabbur wa muhasabatun nafsi. Tadabbur lawan muhasabatun apa? Tadabbur itu tuh memikirkan terus setiap saat pian kekuasaan Allah. Memikirkan terus setiap waktu pian ini gawian Allah. Itu tadabbur. Tadabbur pian bisa melihat mulai makhluk ataupun melihat yang paling nyaman tuh kita nang orang awam nih melihat kekuasaan Allah tuh melihat mulai apa yang diolah oleh Allah. Nah makhluk yang ada nih melihat HP, melihat manusia, melihat samud, merasakan udara, macam-macam itu kawat tadabbur itu. Lawan muhasabatun nafsi itu salah satunya jadi berukur diri. Makanya yang paling bagus itu mengukur diri apa? Ketika pian hendak guring itu kawang apa jirang mun kayak orang bahari itu pakai diare gawian hari ini napa nang salah yo pagi tadi ning ini rupanya banyak dosa ku hari ini. Itu muhasabatun nafsi ngarannya mengukur menghitung gawian kita nang hari ini guring esok kan mudahan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga ujar Imam Ghazali tafakkur, rancang pian berpikir tentang kekuasaan Allah itu tafakkur. Menurut menyambut itu tafakkur itu apa? Malam-malam positif. Orang tafakkur itu bahasa kita nang santainya itu malaman, tapi malamannya positif, kada malaman negatif. Nah itu orang tafakkur. Tapi arahnya tafakkur itu bukan positif, umum silah melamun positif tapi melamun untuk mengukur luar biasanya Allah, kuasanya Allah luar biasa, kehendak Allah, perbuatan Allah. Itu ukurnya ke situ berarti itu tafakkur. Melamun seorang alam ke rumah ditagur kawan kita mendengarkan lagi Uji melamun sini ke rumah baru kada bisa melamun duduk sambil melihat pohon ditagur 3 kali, tatap 2 kada manu lagi. Kenapa Muji? Tafakkur ulun. Itu luar biasa. Tafakkur itu biar tafakkur sa'ah khairun min ibadati alfi sanah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tafakkur sesumat nang 1 menit tafakkur masalah kekuasaan Allah itu pahalanya sama nang kaya pian beribadah 1000 tahun. Hidup kita napa paling 60 paling 70 tafakkur, tapi jangan hendak melamun nang kada baik, melamun nang baik. Jangan kena imbah bulik begawi bebas sobatis kada mandi kada melamun di ke rumah maisa perokok sekalinya dilamunkan fokus banget barangnya tadi tamu di jalan nang itu ngada menahan itu kesalahan. Tapi kami nambah dalil ulang luar biasa lah Allah menciptakan bobinian itu tersalah. Jangan hendak itu ulun sambetakan semalam bila pian melihat bobinian nang bagus bobi apalagi melihat bobinian kemudian pian kaitkan luar biasanya Allah menciptakan manusia. Salah hendak dalil dosa pian ya kita itu salah hendak dalil. Jangan hendak maulah dalil nang kada pas kada di tempatnya. Jadi nang dipikirkan kekuasaan Allah nang bujur-bujur aja positif aja. Inna akramakum indallahi atqakum, artinya bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Kemudian orang tambahi kalau di kitab Minhajul Abidin itu insya Allah kata saya ingat 5 perkara yang cara menutup hati itu supaya jangan bertambah terus penyakit hati banyak. Kemudian orang tambahkan Imam Ghazali juga ada salah satu faidah salawat semalam sampai tekan. Jadi ini perkataan Imam Ghazali yang di kitab Minhajul Abidin 2 ujar sidin fadilat atau salah idul
salawat. Salah satu kelebihan orang yang ketujuh rutin bersalawat, jadi rutinan, jadi istiqomah, jadi perhatian. Makanya kita nih tiap malam minggu rutin kita harus ya, sakit kepala bakas makan daging apa aja turun gitu loh. Walaupun urap sini kena kancang-kancang udah daging semingguan makan daging aja. Ada yang disat, ada yang disop, ada yang macam-macam. Sakit penggulu itu sudah penggulu kita nih sakit sudah leher tetap aja turun. Kenapa? Sayang ketinggal lawan rutinan salawat. Salah satu fadilatnya salawat itu bertambah ulang. Jadi bila orang yang rawatib membaca salawat itu Allah hilangkan tunggal dikitan penyakit yang kada baik di dalam hati. Itu lun sambat tekan semalam. Salawat itu tuh kagak jangan pian sepelekan. Walaupun pian rancak sudah mendengar salawat, tapi bila nya gini panglah, bila orang itu sudah kerancakan mendengar di telinga, modelnya itu kayak biasa aja. Tapi pian kada tahu luar biasa fadilatnya salawat. Tapi asal istiqomah, jangan nang sekali setahun. Tiap minggu kayak kita nih baik sudah alhamdulillah. Salawat itu apa? Salawat itu tuh kada mesti di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kada mesti di situ. Itu salah satu salawat saja. Inti dari salawat itu memuji lawan Rasulullah, mencintai lawan Rasulullah. Jadi ketika pian beranai ulun nang bersalawat, haji nang bersalawat, abah nabil nang bersalawat, pian mendengarkan tapi hati pian cinta lawan Rasulullah, pian bersalawat. Bukan berarti pian beranai pian kada bersalawat. Sama ukurannya sama. Kada ada nang berlebih, kada ada nang berkurang. Sama pian mendengarkan diberi Allah sama juga ganjaran. Insyaallah sahabat kita bersalawat lawan Rasulullah, penyakit hati yang di dalam hati kita masing-masingnya diangkat tunggari kita, tunggal butingan diangkat. Insyaallah makin damai, makin tenang hati biar makin nyaman. Insyaallah percaya aja yakin ya, makin nyaman. Ulun sudah sampai 20 tahun salawat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Minta rela ulun kada bersombong, cuman ulun hendak menggambarkan sedikit nang apa apabila punya salawat luar biasa nyaman pian kada usah ulun sambatakan gitu. Lam yazid lam yadri. Apabila pian kada pernah merasai kopi, pian kada tahu rasanya kopi nang apa. Rasai aja kena. Bila pian rutin aja salawat terus, insyaallah setahun 2 tahun bertenang hati, bernyaman, kada tapi ngalih lagi berpikiran. Ada ujian datang kena makin nyaman biar menghadapi santai ya sudah, kada tapi lagi kena stres. Kenapa? Kada merasa bahwa kita itu fadilat daripada salawat lawan Rasulullah. Fadilatnya itu ada perasaan, karena kita juga sudah berniat bila kita salawat kada hendak minta fadilat dia kalau memang dasar hendak memuji Rasulullah, berarti kena efek-efek yang bagusnya itu datangan seorang, kada usah dipinta datang seorang. Bonus itu datang aja kita. 21.59 jam 10 menit tadi. Dan lagi seyogianya bahwa engkau iktikadkan bahwa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah Ta'ala. Jadi yakinkan dalam hati bila hendak membuang penyakit takabur, ulun hina pada orang lain. Makanya jirulun semalam bersambung pulang, apabila pian hendak supaya kada lagi sangit disambati orang, supaya kada lagi muar bila orang menyambati, hinakan
sarang diri pian sampai paling hina. Jangan lagi hinanya tuh angka 1, tapi hinanya angka 0. Hendak disambat bunga kah pian ada lagi, karena pian sudah bunga berdahulu juga kita maksudnya. Ada apa lagi? Tapi ngalih, kalau sambat karena tapi ngalih, kawakah kawa. Kalau hendak berlatih dilatih ya kawa. Jadi berhinakan diri terus. Bila orang sudah merasa sejarah sedin di sini, apabila orang itu sudah merasa hina daripada segala makhluk, dan hendaklah engkau lihat bahwa orang lain pian itu terlebih mulia daripada dirimu. Jadi berbalik pula, memandang diri ini hina, tapi memandang orang lain itu mulia. Jadi kadang hendak membalik. Apabila dibalik, yang jadi takabur, pian membanggakan diri, orang lain yang hina, itu kada kawan itu takabur. Jadi dibalik, kita yang hina, orang lain yang mulia. Kemudian apabila engkau lihat akan anak-anak yang kecil, maka kata olehmu di dalam hatimu bahwa kanak-kanak itu tiada ia berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Ini pandangan kita lengkakan-kakan. Sekiranya semua mulia di hadapan pian melihat kekanakan, maka kanakannya beri muat. Bila melihat kekanakan, pandangannya di positif. Oh iya, seorang itu sudah umur 40 tahun banyak sudah dosa diulah. Inya berbuat hanya lahir dosa jangan dihitung lagi. Mulia siapa? Mulia kekanakan. Makanya banyak berbuat satu orang alim bila ada kekanakan. Ini wali nih, wali Allah. Kenapa? Salah satunya untungnya masih belum berdosa, pikirannya masih belum berdosa, hatinya belum berdosa. Kita nang orang 40 tahun ini berapa hitungan dosa maksud yang kita ulah? Luar biasa banyaknya. Jadi bila hendak melihat kekanakan, itu pandangannya jadi situ. Maka tiada syak bahwa kanak-kanak itu terlebih mulia daripada aku, gitu pandangannya. Dan jika engkau melihat akan orang yang tuha, orang tuha pula daripadamu, maka engkau kata di dalam hatimu bahwa orang ini berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dahulu daripada ulun. Nah, memandang kekanakan, pandangannya, kekanakan ini kada banyak dosa, ulun banyak dosa, hina diri. Kemudian memandang orang tuha, oh sidin umur berapa? 50 tahun, seorangnya 40 tahun, terbanyak sidin ibadah daripada ulun. Pandangannya tuh begitu. Jangan dibalikkan pandangannya, karena kada kau menjaga hati kan. Ini salah satu trik termasuk sidin, cara menjaga hati kita supaya jangan takabur, ujub, sum'ah, apa segalanya termasuk di situ. Melihat orang Tuhan itu artinya apa? Sudah banyak sidin makan, uyah, itu kalau orang baru nyambat. Jadi pandang uyahnya, sudah banyak sidin beribadah pada kita. Beda 10 tahun, sidin 10 tahun beribadah. Coba kan seorang hanya 40, sidin 50, 10 tahun banyak sudah ibadah, itu luar biasa. Itu hendak memuliakan. Makanya orang yang memuliakan di umur. Itu bila kita pandangan orang Tuhan, pandangan orang anum gitu tadi. Jadi kada lepas hati kita daripada baulah nang kada baik. Jika engkau lihat akan orang yang alim, maka engkau kata di dalam hatimu itu bahwa orang ini diberi Allah Ta'ala ilmu yang tiada diberikan akan dia, akan aku. Jadi bila melihat orang alim, pulang pian baik pulang pandangan, luar biasa ya sidin diberi Allah ilmu nang luar biasa. Sudah apa dah sedikit nambah ilmu. Ini pulang pandangan bila pian melihat orang alim. Ini berbalik.
Jika engkau lihat akan orang yang jahil, ini berpaling ulang. Apabila kita melihat orang yang jahil, maka kata Allahmu di dalam hatimu bahwa orang ini berbuat maksiat, tetapi inya jahil dengan maksiat. Sedangkan ulun daulah maksiat, tapi ulun tahu bahwa itu dosa. Salahnya benarnya siapa kira-kira? Salah orang yang tahu bahwa itu dosa, tapi bola dosa, daripada orang yang kada tahu, orang yang jahil tadi. Ulun kada tahu itu kada boleh. Berarti orang jahil itu tadi jelas lebih mulia daripada kita pula. Pandangannya itu kasih itu. Jadi orang alim lagi ini, orang jahil lagi ini pandangannya. Orang jahil ini maksudnya mirip-mirip kena. Orang yang diberi Allah akal hilang atau orang yang diberi Allah akal kada sama lawan kita. Pandangan jangan hendak pandangan hina. Pandangan berarti sidin itu bola dosa kada dicatat Allah. Kenapa? Kada diberi akal. Kenapa? Setiap syariat yang terjadi lawan kita manusia ini dihitung dari akalnya. Bila orang berakal wajib sembahyang, bila orang berakal wajib ini. Tapi bila akal kada ataupun orang yang jahil kada. Jadi bila kita memandang orang jahil itu, inya bola dosa tapi kada tahu di dosa. Sedangkan kita tahu bahwa itu dosa, kita gawi mulianya, mulia sidin lagi daripada kita. Nah itu pandangan. Dua-dua lewat 4 menit lagi. Kita tuntungkan mengasih sedikit. Sedangkan kita berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala itu dengan ilmu kita. Artinya kita tahu bahwa itu dosa, tetap kita gawi. Itu double banget mungkin. Tapi kalau orang jahil, sembahyang sidin kada bujur, nuntung sidin kada betata. Tapi mereka kenapa biar gitu? Kada boleh, kada boleh kan gitu? Itu kada boleh. Tapi sidin sebujur jahil, itu kada jadi anggapan namun seorang sudah tahu bahwa kada baik, tapi kita gawi double karena penyakitnya. Jadi nyaman lah jadi orang bungol, orang jahil, kada nyaman juga. Karena yang dituntut oleh Allah, kenapa jadi pian kada hakun belajar di situnya? Karena yang dituntut. Jadi semua karena. Cuman ini pandangan kita kesan orang aja, pandangan kita kesan orang, pandangan diri. Bukan meniadakan syariat, tapi pandangan dalam hati kita. Ini kisahnya dalam hati lah, lain kisah syariat. Kisah pandangan dalam hati. Karena tersalah anda. Kalau pian di syariat, tetap gawi syariat, tapi pandangan hati pian lurus sudah. Pandangan hati lurus bagus. Jangan disembelitakan, jangan ini pian hendak di luar kan? Apa ngalih pian? Hendak di luar itu jangan. Jadi di luar, di dalam. Nang kita pandirakan ini dari awal, ini pandiran masalah penyakit dalam hati. Kenapa jadi diutarakan? Kenapa jadi nampak bahasanya? Kenapa nampak jadi ilmunya? Karena bila kada ulun pandirakan di zahir, kada tahu kita ilmunya. Ilmu dalam nih, ilmu hati, nang masalah buat mandir hati. Tapi kada boleh dibandirakan aja. Awang gini lagi. Gitu jadi paham kada paham. Jadi sebab mau kada mau harus dipandirakan. Tapi tetap amaliyahnya di dalam. Amaliyahnya di dalam. Kemudian ini takabur ini dosa apabila dibawa sampai meninggal itu kada diampuni Allah Ta'ala apabila dibawa sampai meninggal. Tapi bila pian ataupun siapa saja kita seberataan ada si penyakit takabur ini, tapi sebelum meninggal taubat besar bujur ingkihlah ulun salah ya Allah. Penyakit yang ulun gaduh dalam hati meninggal pian kada membawa dosa takabur, diampuni Allah Ta'ala. Nang pian yang kada kawan itu pian membawa sombong pian sampai ke meninggal, itu kada kawan, kada diampuni Allah Ta'ala takabur ini.
dosa-dosa dalam hati ini hati-hati. Tapi bila pian kau taubat, diizinkan oleh Allah Ta'ala, diberi Allah hidayah sebelum meninggal taubat, itu kada kada terbawa mati dia, insyaallah husnul khotimah. Kalau kada terbawa penyakit hati ini wajib kita seberataan berusaha membuang penyakit hati ini. Jangan disepelekan, gampang aja tuh. Jangan latih mulai sekarang kita latih terus, karena ulama menyebutkan ulang-ulang bahwa membuangi penyakit yang ada baik dalam hati ini perlu waktu, perlu riadah, perlu latihan. Kada mungkin pian itu ini jadi dalam hati, kada mungkin. Perlu asupan di dalam hati, perlu. Tapi bila pian yang bahari-bahari diisi dosa itu jangan juga putus asa lah. Ini kenapa tiap hari ulun menyampaikan begitu? Orang yang sudah merasa banyak maksiat itu jangan putus asa. Apabila pian berisi buku putih, kemudian ada titik hirang di tengahnya, jangan pian mengitihi titik hirangnya, itihi putihnya. Banyak putihnya pada titik hirangnya. Jadi maksudnya apa? Rahmat Allah itu gana benar luar biasa. Amun pian masih berulah penyakit satu titik pensil menghirangnya itu, lihat di pandangannya ke rahmat Allah gana benar masih rahmat Allah terus ada titik. Tapi bila pian melihat titiknya aja, nang putihnya kada titik lagi, habis sudah titik menghilang tuh nang tadi hati. Allahu a'lam bishawab. Ada nang betang benar. Bismillah. Bukan ini ketujuannya mau dengan PRT aja. Salah satu iman kita ini tak sedikit lah, karena pertanyaan sidin itu jadi dibongkar sedikit. Salah satu daripada iman kita adalah kita percaya dengan qadar baik dan qadar jahat. Apa? Kalau dia membuka kitab Darun Nafsi karangan Datuk kita nang di keluar. Nah, kitab Darun Nafsi, Darun Nafis bukan namanya. Di situ ada dipadahkan ujar sidin semua nang terjadi di alam kita ini, nang terjadi di kita ini, itu kada luput semua itu atas izin Allah Ta'ala, umum semua, kemudian dipisah. Bila semua itu berarti pian paham sudah, mau itu perbuatan yang tercipta dari nang kada baik kelihatan kita, baik itu nang kelihatan kada bagus ataupun perbuatan yang bagus, yakin bahwa itu kada mungkin terjadi kecuali izin Allah. Apabila pian melepas keyakinan bahwa ketika orang itu berulah maksiat yang terela, ini lain perbuatan Allah, kada kawan. Ini bebongkar sedikit. Kada kawan.
pian harus tahu dulu bahwa satu asal hati kita yakin bahwa apa saja yang terjadi di dunia nang pian lihat ataupun kada nang terlihat itu kada kawat terjadi kecuali Allah menghendak. Itu satu. Bila sudah memahami gitu mau kada mau berarti guru orang minuman tumpang berarti izin Allah. Etikat kita izin Allah. Kenapa? Kan sudah padanan tadi. Semua apa yang terjadi itu atas izin Allah. Berarti Allah karena menghendaki kejahatan tadi. Ini panjang nih lebar ini. Panjang. Jam berapa sudah? Kalau pian hendak ini kan sudah jadi satu. Kemudian dalam Al-Quran ada dipisahkan oleh Allah. Jadi pertama mainnya gini, ketika pian melihat maksiat ataupun ketika pian melihat gawian yang kada baik, itu etikat dalam hati pian sudah sadar bahwa hadza min iznillah. Ini Allah yang mengizinkan. Anggap dulu sudah tuh dalam hati pinandu sudah pian. Oh ini nyata sudah. Kada kau bergerak sidin sama Allah kada mijinakan, kada kau labu maksiat kalau sidin Allah kada mijinakan. Andak dulu itu ketika situ dulu lah andak, jangan lebih andak di dalam hati pinan dulu sudah bahwa ini Allah karena Allah ada pegawi lagi. Kemudian dalam Al-Quran disambatkan oleh Allah Ta'ala dipisahkan sidin melalui syariat. Pun kadingat pokoknya kayak gini, barang siapa nang ulah maksiat, barang siapa nang ulah perkara kada baik, itu jar Allah famin min nafsik, itu dari diri kita sendiri. Ini ini zahirnya lah, ini zahirnya. Jadi bungkusan dalam hati pian etikat sudah yakin hadza min iznillah. Ini semua karena izin Allah. Sini sudah nih bungkus nang titik di dalam ini dengan syariat. Apabila pian melihat orang nang bagawi syariat pian main tuh apa? Sudah bungkus etikat yakin, kemudian bungkus oh ini sidin yang boleh salah. Apabila pian melihat orang itu berbuat kebaikan, itu jar Allah paminallah, itu dari aku. Kenapa? Karena Allah kada mungkin ridho, kada mungkin suka lawan apa nengarannya maksiat. Ini syariatnya lah, syariat jalannya lagi. Jadi etikat kan dalam hati pinandu bahwa oh ini sudah. Kalau pian sampai keluar tetap menggawe etikat tadi, bahaya. Bahayanya kenapa? Pian ditampar orang datang assalamualaikum tampar di tempeleng di muka. Apabila pian meyakini ini sampai keluar syariat kada pian bungkus dengan syariat, pian kada membalas ditampar orang. Pian beranai, pian ridho, ya Allah ini gawian pian. Ulun kada hendak membalas. Bila ulun membalas, ulun kada ridho dengan gawian pian. Salah. Karena kada dibungkus dengan syariat. Tapi apabila ditampar orang bungkus dengan syariat, tapi dalam hati pinandu adalah dalam hati tadi itu pinandu bulat tadi itu sudah andak berdahulu. Nah, nang pokoknya nang gini hintan lu aja pian. Kalau kada babak kulit itu kada bagus. Kalau dia papai pacah tuh anak di pinggir jalan udah jadi napa-napa. Maksudnya orang menambah ilmu tauhid, orang menambah ilmu ma'rifat ataupun apa itu yang di dalam hati, ilmu yang di dalam. Apabila ia kada pintar membungkus dengan syariat sama dengan itu.
buah himpalan nang di muka Haji Jali ataupun bersebarangan di muka ontopan gugur, tapi gugurnya nih sebijian kulitnya itu sudah kada ada lagi dimakan tupai masak linyak gugur, mungkinkah ada nama ambil memakan harapan kenapa? Karena karega kulitnya lagi daging semata gugur di tanah, kada mungkin ada nama ambil. Tapi bila ada mangga masak gugur tapi masih berkulit, ada nama ambil tuh masak di pohon aja, asing-asingnya nama ambil. Kenapa? Ini orang bertauhid dan makrifat tapi dibungkus dengan syariat, bagus kelihatan. Jadi tetap yakin dalam hati bahwa semua yang terjadi ini baik nang buruk ataupun nang kada baik ataupun nang baik itu karena izin Allah. Bungkus di dalamnya, di luarnya semuanya itu dibungkus dengan syariat. Apabila ada orang yang berulah maksiat, itu dasar memang dari dirinya. Mungkin kan kalau dia memisahkan sudah pisahkan gitu. Jadi tetap gawe syariat ini. Bila bini berulah salah tagur, bila orang lain pian ada kemampuan berulah salah tagur, jangan kena sampai keluar pian gawe nih. Karena pinandu ini gawean Allah, ada kena nang minuman pian sanggup menagur, ada apa-apa tuh. Amunnya Allah hendak kada mengizinakan gawean itu sudah diulah Allah apa? Berarti Allah mengizinkan dia maksiat dosa kita tagur. Kesalahan. Hati-hati mantapnya. Jadi makan julun bungkusan di dalam ini perlu dibungkus julun. Intan pian yang di dalam hati itu perlu dibungkus, jangan sampai kelihatan orang-orang. Rapi-rapi membungkus intannya nih. Tapi kalau misalnya terbuka sedikit ketika orang melihat timiti, oh ada intan sekalinya lah, tutupi pulang intannya. Jangan dibuka, bungkus terus dengan syariat. Kada apa-apa orang menganggap kita modelnya kayak kada tahu di ilmu dalam lah misalnya, kada apa-apa. Yang penting pintar-pintar membungkus hakikat yang di dalam hati. Karena bila sudah tak keluar, kena kada bagus lagi sudah. Pengamalannya kada bagus lagi. Tapi tadi itu nang ringannya aja gitu. Kalau lu nggak pandai kan setengah jam lebih. Bertambung sana kemari, PRT bisa nanti. Jadi kita nang kawan nang nyaman dipaham aja, yakin dulu bahwa oh ini memang gawean Allah, tapi indah itu jangan hendak pian selaju akan keluar. Bungkus dalam hati, oh inggih selesai. Indah itu hendak apa-apa nang disuruh Allah melalui syariat. Bila orang bola salah nak kita tagur, tapi pian nyaman sudah dalam hati tenang. Desa ada gerasa-gerusuh lagi dah. Nah itu karena sudah pinandu, nah pinandunya itu nang alih. Biasanya kita nang pinandunya itu nang alih. Kalau orang sudah pinandu paham handakannya, insya Allah nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada lebih kurangnya menjawab apa? Setengah 11 kada lagi kalau itu lah. Nah sudah. Kasihan kesantan lihat. Tapi bagus pertanyaan sih Dinter. Jadi ada saatnya kita ya bujur jawab PRT itu ya dibukalah sedikit gitu. Nah, jangan hendakan aja. Karena ilmu itu tuh kada ilmu yang harus maulah gila kada juga. Memang perlu harus orang tahu. Tapi insya Allah dengan nangka itu tadi pian paham. Jangan sampai kada dibungkus gitu ya. Ya karing kan kerjaan bungkus biar baunya sampai ke sehalaman, jadi bungkus rapi-rapi. Tapi pian besi wakaringnya, tapi wakaring bungkus dalam rumah berapa lapis kita bungkus. Sekian kada tahu lagi bahwa pian besi wakaring. Karena mungkin ketahuan besi wakaring selamat minta panggil wakaring. Makan kucing. Allahu a'lam bishawab. Ulun minta halal minta ridha kalau ada salah dalam perbuatan dan perkataan ulun. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyakit apa-apa yang kada baik di dalam hati kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dipandang oleh Rasulullah sebagai umat sidin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمك شاكرين وعلى قضائك وبارك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوق من الحرام مصومين في جنان منعمين ومن النيران مباعدين ولوذ وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظر متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم شيطان علينا في سير حالات وعند ممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. واثب اللهم على قراتنا هذه وغير صوبا نزيلا وظلمك عظيما وتقبلها من فضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل الله مولانا ثم قرانا وكبرنا وهانا زياده بشرف النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم ثم رأيه خان من الانبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين وكل الصحابه واقربت والتابعين 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 بإحسان الى يوم الدين ثم رأى الاربعه الائمه المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين والساده الصوفيه المحققين والتابعين بإحسان الى يوم الدين ثم رأى من قرأناه بسببهم وتلونا القرآن وعظم أجر وجهاد من أنت على وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم رأى من ذلك مقار من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإيهم من فاس جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا وبصلاة عملنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحين الله في غفلة ولا تخذنا على غرى وجعلنا تركنا من جعلنا دياني آجرنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليه حي ومثنا عليه مميت وبعثنا عليه من قبورنا يا باعث وارفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم رواية بإخواننا بالمرسلين والملائكة المقربين أقربين ولسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم ويروي كل ولي وولي لله ما سرق ذي مغارب وولي وبحري أينما كان وكان الكائن بعلمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. وسردنا أهل المعلى والشبيك وذوبك عوامات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا لإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. الحمد لله. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره في
الأسرار